Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. Let's see today's inspiration from Genesis 28 and verse 15. Inspirasi hari ini dari Kejadian 28 ayat 15. Behold, I am with you, and will keep you wherever you go, and will bring you again into this land. For I will not leave you until I have done that which I have spoken to you. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Here Di sini we see what God is telling to Jacob. kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada Yakub. We need to understand Kita perlu mengerti God has got a purpose and plan for each and every one. Tuhan punya tujuan dan rencana untuk setiap orang. We are born here not because of the parents' decision, but because of the purpose of God's plan. Kita lahir di dunia bukan karena rencana manusia, tetapi rencana Tuhan. That's why you see here, Itu sebabnya kita lihat di sini. God tells what? Tuhan mengatakan apa? I am with you. Oh yes, all the time we want God to be with us. Aku besertamu, ya itulah yang kita selalu inginkan supaya Tuhan beserta kita. And the second thing, Dan yang kedua, I will keep you. That means I will secure you without any problem, without anything. aku akan melindungimu. Artinya Tuhan akan mengamankanmu tanpa masalah dan sebagainya. And then he tells, wherever you go, Dan kemudian dikatakan, kemanapun kau pergi, it's a comma there, and I will bring you back again here. dan ada komanya, dan aku akan membawamu kembali ke sini. You go anywhere around, I will bring you to my plan, to my purpose, whatever it is. Kemanapun engkau melanglang buana, aku akan membawamu kembali ke sini, ke tujuan yang telah aku tetapkan bagimu. And you know what God tells? Dan tahukah apa yang Tuhan I will katakan? not leave you. You cannot Aku- escape from God's plan. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi kita nggak bisa melarikan diri dari rencana Tuhan. Many times the Banyak thing is, kali we think, halnya- I want to do this, I want to do that. Manusia merencanakan, aku ingin lakukan ini, aku ingin lakukan itu. You cannot run away from God's plan. Kita nggak bisa melarikan diri dari rencana Tuhan. People who are sinners, Orang-orang who berdosa who are going to hell, yang akan masuk neraka, they can run anywhere and then finally go there. mereka bisa berlari ke sana kemari dan akhirnya berakhir di sana. You have to remember, the Bible tells, Kita harus ingat Alkitab mengatakan, you are chosen even before the foundations of the world. That means even before your grandfather is born, you are already decided. engkau telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Berarti bahkan sebelum kakekmu lahir, engkau tuh sudah dipilih. And here it tells, Dan di sini I will not dikatakan, leave you aku tidak akan without doing meninggalkanmu what I have told you. tanpa melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. So the thing is, Jadi we halnya need to adalah understand our purpose. kita perlu mengerti tujuan kita. And then we can work according to that. Dan kita kemudian bisa melakukan sesuai dengan itu. Many times, I want this, I want Banyak that. hari aku mau ini, aku mau itu. Even in the ministry, I want only this. Bahkan dalam pelayanan, aku cuma maunya ini, aku cuma maunya itu. We have to understand. Kita perlu mengerti. God has got a purpose and a plan. Tuhan punya tujuan dan rencana. When I was just hardly 13 years, Dulu waktu saya masih umur 13 tahun, God said, I will take you to the land of islands. Tuhan mengatakan aku akan mengirimmu ke daerah kepulauan. I thought, okay, He's going to take me to Caribbean islands, Hawaii. Saya Yes, yes, pikir, Lord. saya mungkin akan dibawa ke Karibia atau Hawaii. Ya, oke Tuhan. Finally, He brought me to the place of volcanoes, earthquakes. Tapi akhirnya saya dibawa ke tempat yang ada vulkanonya, ada earthquake, nggak jauh dari Hawaii ya. Hawaii juga ada vulkanonya. But what has the thing purpose? Tetapi apa tujuan Tuhan? God made me to put the hand on the parliament, MPs, and the ministers, and even the governors. Tuhan mengizinkan saya untuk mendoakan dan tumpang tangan kepada orang-orang pemerintah, bahkan sampai kepada beberapa gubernur. So God has got a purpose, Jadi Tuhan punya tujuan, and His purpose and plans are higher. dan tujuan dan rencananya tentu lebih tinggi. So we need to understand that Jadi kita perlu mengerti itu and follow it, dan ikutilah. because anyhow He'll bring it there. Karena
Meskipun demikian nantinya juga akan dia bawa kembali ke situ. Hallelujah. Haleluya. So God shall sustain you. Kiranya Tuhan mempertahankanmu. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we pray that you touch your people. Tuhan, kami berdoa jamahlah umat-Mu. Oh Lord, Oh Tuhan, shield them lindungi and bring them to the purpose, higher purpose, whatever you have spoken. dan bawa mereka ke tujuan yang lebih tinggi yang telah Engkau katakan kepada mereka. We commit into your hands, Father. Kami serahkan semua ke dalam Because you tangan, want to make them above and you want to make them head. karena Engkau ingin membuat mereka di atas dan kepala. So bring them there. Jadi bawalah mereka ke In sana. the name of Jesus we Demi pray. nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.